वाक्य शुणा या किसी नुहे प्रभु प्रति आमर प्रेम आम प्रति प्रभु प्रेम को आम बुझी पारि प्रभु महिमान्वित हूँ पदे पढ़ा प्रथम करंतियो तार 6 पर्व 20 पद प्रथम करंतियो 6 पर्व 20 पद कारण तुम्भी माने विशेष मूल्य री किणा जाई अछ एनु तुम्भ मानक शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश कर देखा जाए तुम्हे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ तुम्हे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ प्रिय भाई भौणी माने आमाने मागणा रे परित्राण पाई न आमाने मागणा रे परित्राण पाई न केही आम पाई मूल्य देइछन जणे आम पाई मूल्य देइछन से मूल्य देई थिबारु आमे परित्राण पाइछु देखा जाए तुम्हे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछि विशेष मूल्य रे किणा जाई आपण आ मु आमे जो माने आज उद्धार प्राप्त होइछु आमे विशेष मूल्य आपण जब पढ़िबे प्रथम पितर तार 1 पर्व तार 18 आ 19 पद प्रथम पितर 1 पर्व 18 आ 19 पद जेणु तुम्भी माने जान जे तुम्भ मानक पितृ पुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रु रूपा कि सुना परि क्षयणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरं निखुंत और निष्कलंक मेषशावक सदृश्य ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछ आमाने केमिति मुक्त होइछ आमे माने बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछ प्रभु का नाम रो धन्यवाद आमाने बारंबार कहीं के पाप करि थाओ आमे सस्ता रे कहीं के पाप करि थाओ आमे तार मूल्य बुझी न था कारण आमे किछि देई न परित्राण पाइबा पाए आमान को केवल विश्वास करबा पाए पड़िला मूल्य तो आउ जने देइछन मूल्य आउ जने देइछि बारु आमे तार मूल्य बुझी पारु आमान को गुळे विषय अन्य मान आमान को गिफ्ट आकर देइ थांती तर वैल्यू आमे जानि न था तेणु आमे असद व्यवहार करू आमे बारंबार पाप काहे की करि थाउ जे आमे तार मूल्य बुझी न था आपन को मते मुक्ति देवा पाए प्रभु यीशु ख्रीस्त को कोन पेड करबा पाए पड़िथिला तार वैल्यू आमे जानि न तार वैल्यू आमे जानि न थिबारु आमे बारंबार पाप करि थाउ आमे बारंबार 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 आ बहुत सस्ता रे पाप करि काहे कि आमे रक्तर मूल्य बुझी न रक्तर मूल्य बुझी न पढ़िबे एबली तारो 9 पर्व 4 पदरु 7 पद पर्यंत सेठारी सुवर्णर धूप वेदी सॉरी एबली 10 पर्व 4 रु 7 कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिबो एहा असंभव सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल होम बलि और पापार्थक बलि रे तुम्हें संतुष्ट हेल्लो नाही सेतेबेले मु कहली देख शास्त्र रे मो विषय रे लेखा अछि हे ईश्वर तुम्भर इच्छा साधन करिबाकू मु आसी अछि इति प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती जे वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव सेथि पाए ख्रीष्ट जगत को आगमन करिबाकू बोली सेथि पाए यीशु आसीले वृष और छागर रक्त आपण को मते जने व्यक्ति को रक्त दरकार थिला आमे जो पाप करिछु तर बाइबल कहे रक्त पात बिना पाप मोचन हुए ना जामे 9 पर्व तार 22 पद देखुछु पुनी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए ना पाप मोचन हेबा पाई पाप क्षमा हेबा पाई जने व्यक्ति को रक्त आवश्यक माने संपूर्ण परफेक्टली परफेक्ट जो जो रक्त रे कोनोसी गुण नथिबो ए प्रकार रक्त आवश्यक थिबो आउ ता केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त ही
तेणु कौन लिखा जाउछि सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कलो होम बलि और पापार्थक बलि तुम संतुष्ट हेलो नहीं से मु कहली देख शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि एस पर तुमर इच्छा साधन करबा को मु आसी अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ईश्वर को इच्छा आमाने ए गत रविवार दिन समस्त पालन कलु प्रभु यीशु ख्रीष्ट किपरि भाबरे से जेरूशलेम को विजय यात्रा करू प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जेरूशलेम को एंट्री करबा बहुत धूमधाम रे थिला लोक माने अपेक्षा करथिले ताकर राजा आसीबे जिखरियो न पर्व न पद अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे बोले अपेक्षा थिले प्रभु यीशु जतले गध ऊपर चढ़ी के आसुछंती संगे संगे भाववाणी को रिलेट कले आ कहले हमर राजा आसी गेले किंतु वास्तव रे कोन थिला जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपना को बलिकृत करबा पई पृथक करथिले दयाकर मस्त खोलिबे अपन माने यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व तार प्रथम 6 पद यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार प्रथम 6 पद अनंतर मिस्र देशरे सदाप्रभु मोसा और हारून को कहिले एही मास तुम्भ मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेबो तुम्भे माने इस्राएलीय समग्र मंडली की एही कथा कुह एही मासर 10म दिन रे तुम्भ मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक एक मेष शाबक नेब ठीक रहिबे ठीक रहिबे कोन लेखा रहउची जे प्रभु मोसा को और हारून को कहिले तुमे कोन करिवो एही मास तुम्भ मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हम माने एही मास होची अबीब मास बा निसान मास एही मास तुम मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हम तुमे कोन करिवो तुमे माने तुमे इस्राएल समस्त मंडली के कथा को एही मासर 10म दिन रे 10म दिन माने को दिन जो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम को विजय यात्रा करूछ हमें ताको खजुरी बाहुंगार पर्व बोली कहू से दिन प्रभु यीशु कौन कले से 10म दिन थिला आ से 10म दिन रे कौन करा जाए गोटे मेष को पृथक करा जाए गोटे मेष को पृथक करा जाए गोटे परिवार लिखा रहछि 10म दिन रे तुम मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृह अनुसार प्रत्येक परिवार निमंते एक एक मेष शाबक नेबो गोटे मेष शाबक और 5 पद पढ़िबे तुम्भे माने मेष पल बा छाग पल मध्यरु शाबक नेब ताहा निर्दोष 1 वर्षीय और पुंग शाबक हेबो ता कौन हेबा दरकार ता निर्दोष हेबा दरकार ता पुंग शाबक हेबो आ ता निर्दोष हेबो केमिति जना पड़िबो सेटा जे तुमे नेबो आ से प्राणी को कौन करिवो अलगा करिक रखिबो ताको कौन करिवो ताको अलगा रखिबो त कौन करबा पाए जे ताको टेस्ट करबा पाए जे एटा निर्दोष ना नै प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह जेरूशलेम रे कटिथिला काहे कि से अपना को निर्दोष देखाइबार अछि से निर्दोष बोली प्रमाणित हेले ही जाय कि क्रूसायित होई पारिबे निर्दोष बोली प्रमाणित हेले ही जाय कि से बलिकृत होई पारिबे तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से रहिले आपण पढंतु टिके जो खोला रखिता जहन तार 19 पर्व 6 पद जहन 19 पर्व 6 पद सेथिरे प्रधान याजक और पदातिक माने ताहांकु देखि चित्कार करी कहिले क्रूसरे चढ़ाओ पिलातो सेमानंकु कहिले तुम्हे माने ताहाको घेनी जाई क्रूसरे चढ़ाओ कारण आम्भे ताठारे कोनोसी दोष पाउनाहु कोनोसी दोष पाउनु विदाउट ब्लेमिश तांकर कोनोसी दोष नै तापरे से जे बलिकृत हेबे सेति पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम रे तांकर शेष 10 कारण से 10म दिन रे अपना को पृथक कर आ से निर्दोष देखा दिबा दरकार निर्दोष देखा दिबा तो आपण देखिबे लुक 23 पर्व काढंतु लुक 23 पर्व तार 4 पद सेथिरे पिलातो प्रधान याजक और लोक समूह को कहिले आम्भे एही लोकठारे कोनोसी दोष पाउनाहु
ଏଇ ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଏଇ ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନା। ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବେ 14 ପଦ। ଏ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କଣ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲୁନି, ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲେମ୍, ତାର କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ବଳିକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ସପ୍ତାହ ସେ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହୁଡି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସେ ଗଲେ ଜେରୁସାଲେମର ପାଖରେ ଆସୁଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ବେଥୁନିଆକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ୱେଲ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ ହେବା ଦରକାର, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କାହିଁକି କରୁ? ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ପାପ କାହିଁକି କରୁ? ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନ, ଆମେ ଜାଣିନ। ତେଣୁ ଆମେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହଉ, ପାପ କରି ଲୁଚାଉ, ପାପ କରି କହୁ କଣ ହେଲା ଯେ, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଅ। ଆଉ ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ ତାର 22 ପଦ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, କାହିଁକି ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହାଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନୁ। ତାପରେ 41 ପଦ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଆଡରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ଆମେ ଫେରିଯିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବକୁ, ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ପୁଂ ଶାବକ ହେବ। ସେହି ମାସର 14 ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। କଣ କରିବେ? 14 ଦିନରେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? 10ମ ଦିନରେ ପୃଥକ କରାଯିବ, ଆଉ 14 ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଶାବକକୁ ବଧ କରାଯିବ। ମାନେ ଯାହା ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରାତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ସେ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଶରୀର, ଏଇଟା ଆମର ରକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇକି କହିଲେ, ଏଇଟା ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ। 12 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରାଯିବ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3400 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍। ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶରୀର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ରକ୍ତ, ମୋର ଶରୀର। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29 ପର୍ବ 14 ପଦ। ମାତ୍ର ଗବଶ୍ଚର ମାଂସ, ଚର୍ମ ଓ ଗୋମୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଏହା ପାପାର୍ଥକ ବଳି।
हाँ पापार्थक बोली कौन करिवो छाउनी रो बाहर दग्ध करिवो सेति पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य छाउनी रो बाहर जेरूशलेम रो बाहर स्थापित हेले आपण देखि पारिबे एप्रिल तार 13 पर्व तार 11 12 और 13 पर्व କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁର ରକ୍ତ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଏ ସେହି ସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରି ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ हमको आह्वान दिया जाउची छाउनी रो बाहर जीवा पे आमे छाउनी भितर ही रहिबा पे पसंद करू प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपनारो शरीर को पापार्थक बलि को छाउनी रो बाहर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे जेरूशलेम रो राजा अटंती जेरूशलेम पाई से कांदिले जेरूशलेम दा निजर अटे पापार्थक बलि सकासे छाउनी बाहर जेरूशलेम रो बाहर गलगथा पर्वत रे ताकू कोन करा जाउची प्रसारित करा जाउची मैं एडा काहे कि आपन को कहूची जे पर आपन जानि परिबे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचती से परफेक्ट बलि और से रक्त द्वारा से दिन मिस्र देशरु लोक माने संहारक दूत द्वारा संहारित न होई जन बाहर आसे प्रिय भाई भौणी माने आमाने समस्त विशेष मूल्य रे किना जाइतला लोक माने आमाने विशेष मूल्य रे किना जाई रक्त द्वारा आमे मुक्त होइछु यीशु को रक्त रो शक्ति कोन आमे देखुछु जे सेटा से रक्त द्वारा आमे मुक्त होइछु आमे विशेष मूल्य रे किना जाई अछि एक कथा आपण मन रखिबे आमे नियमित काहे कि पाप करू आमे बारंबार काहे कि पाप करू आ पाप करू लुचैबा पई काहे चेष्टा करू आमे से रक्त रो मूल्य जानो ना आमे जानि ना से रक्त वास्तव रे हम जीवन रे कोन करूछि प्रिय भाई बहन माने आमे प्रति वर्ष एई समय टिके टिके दुख देखा दो टिके फास्टिंग करि दो टिके ट्रेडिशनली आमे कोन करू पिता साग खाइ दो गुड फ्राइडे दिन टिके कांदी दो बाकी दिन केमति काटि देखिबे एई सीजन लोक माने किछि लोक मांस छाडंती किछि लोक बाल छाडंती किछि लोक तेल छाडंती छाडिबार जदी पाप छाडिबार अछि व्यभिचार गुप्त पाप मंदता असुचिता जहा प्रभु को घृणा योग्य सेटा हमें छाडिबार अछि ऊपर ठाउरिया और ट्रेडिशनल वे रे हमें पालन मु क्रिश्चियन परिवार जन्म होइछि एटा मोर पाई 50तम दुख भोग सप्ताह आपण मान को केते वर्ष मु जानि नै जदि वयस्क केहि थिबे से 50 वर्ष 60 वर्ष पालन करूछ किंतु कोन करूछ वास्तव रे हम से रक्त रो मूल्य बुझिछु वास्तव रे आमे अनुतप्त अटुकी आमे धन्यवाद अटुकी प्रभु मो परि पातकी आमे गाइले स्वर गाउछु मो परि पातकी पाई से देले पो राणो रे मो परि पातकी भाई बहन माने आमे ओकेशनली और इमोशनली ए कांदीबाटा छाड़ी दे जते आरंभ हुए हाय मोर पाप पाई रे प्रभु यीशु मले क्रूस रे ऑटोमेटिक अश्रु आसी जाए ए ओकेशनली इमोशनली कांदीबाटा छाड़ वास्तव रे रक्त रो मूल्य को बुझु अनुतप्त भाव रे हमर जीवन रो पाप को हम जीवन रो मंदता को आमे देखु अपरित्याग करू कारण यीशु को बहुमूल्य रक्त जदि आपण देखिबे रोमियो तार 3 पर्व 24 और 25 पुणी से माने बिना मूल्य रे ताहांक अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे जो मुक्ति अछि तद्वारा धार्मिक गणित हुअन्ति ईश्वर आपणा सहिष्णुता रे पूर्वकृत पाप सब उपेक्षा करिथिबारु निज धार्मिकता प्रकाश करिबा निमंते ताहांकु ताहांक रक्त रे विश्वास द्वारा
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ପାପ କରିବି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକତାରେ ଗଣାଯିବିନି, ଅଧାର୍ମିକ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ଜାଣେ ନାହିଁ? ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ପାପ କରେ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପାପ କରେ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ମୋ ପାଇଁ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ 2-3 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ 2-3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଉପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି, ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସହିଷ୍ଣୁ ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନି। ମାଗଣା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କାହାର ରକ୍ତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବା ଅଛି। ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଥରର ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସେ ଡିଜାଇନ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆସିବୁ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଯେ କେତେ ଥର ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ହାଲକାରେ ପାପ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ପାପ କରିକି ଯୋଉ ଡିଫେଣ୍ଡ ବି କରିଛୁ। ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି? ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଓ ସେ କଣ କରିଦେଲେ ଯେ, କଣ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିଦେଲେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ପାପ ସକାଶେ ଅନୁତପ୍ତ ଖେଦିତ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛୁ, ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି। 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ 8 ପଦ 9 ପଦ ମିଶେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାଇଁ ସେ ମଲେ, ଆମର ପାପ ସେ ନେଇଗଲେ, ଏକାଥରକେ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏକାଥରକେ ଆମର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକାଥରକେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକାଥରକେ ସରିଗଲା ସବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛୁ ସେଟା ପାପ ନାହିଁ, ଅଲରେଡି କ୍ଷମା ହିଁ ସାରିଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି।
ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯେମାନେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ହେଇଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛୁ ଅତୀତର ପାପ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତେବେ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସାଧୁ ଜହନ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି। এই ଜହନଙ୍କର এই ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖୁଛି। ଅତୀତରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲୁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପରେ ଅଛୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା, କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବା, ପାପରେ ରହିପାରିବାନି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛୁ। ଏଭଳି ତାର 13 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପଢିବୁ। ଏଭଳି 13 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର। ଆପଣ ମୁଁ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ? ଆମର ସ୍ୱଭାବ ତ ପାପ କରିବାର, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାପ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ହାଲକାରେ ନେଇପାରିବାନି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ, ବାଜୁ ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସଂହାର କଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା। ସେ ଗୃହରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରୁଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ମିଶ୍ରରେ ମରିବା କଥା, ମିଶ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆସି ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆସିକି ପାପ କରି ନ ମରୁବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ପଢିବେ। ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଆମେ କଣ ଥିଲୁ? ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ପାଖରେ ନଥିଲୁ, ହଜିଥିଲୁ, କିଏ କୁଆଡେ ଥିଲୁ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଫେଲୋସିପ ରେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସ ରେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଯୋଉ ଜୁମ ରେ ବସିଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବସିଛୁ, ଏକାଠି ବସିଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିପାରିଛୁ, ଏଇଟା କେବଳ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା ସେ ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋଲି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଆମେ ପୂର୍ବେ ଅଲଗା ଥିଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ, କେତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ତାର 12 ପର୍ବ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପର୍ବ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ।
रक्त द्वारा विजयी हुए। यीशु विजयी अटन, प्रभु यीशु ख्रीस्ट विजयी अटन, प्रभु यीशु विजयी अटन। तेणु आपण मु मध्य विजयी अटन। यीशु एका विजय हेले आमको साथी रे घेनी की विजय यात्रा कर। आपण विजयी अटन। आज जदि आपण निजको पराजय मन कर, दुर्बल मन कर, से रक्त निकट आसतु, आश्रा नियंतु, से रक्त द्वारा आम मुक्त हो। जदि शैतान आपन को कहब तो पाप क्षमा ही पार नहीं, विश्वास कर। जदि कहीं कहूँ आउ पाप ना रे भाई जहाँ कले भी चलो ता भी विश्वास कर। आम जिते बड़े पाप करूँ जो समय अबाटे जाए से क्षणी आम को पाप क्षमा मांगे। यीशु रक्त जिते पर्यंत आम उपलब्ध अच्छी, जिते पर्यंत अनुग्रह अच्छी, तेणु आम स्वेच्छापूर्वक पाप कर, स्वेच्छापूर्वक पाप कर। प्रकाशित वाक्य तार 7 पर्व 9 रु 14 टिके पढ़ी। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ, ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ ହୋଇପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଯୁଗି ଯୁଗି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେନ୍। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଲେ, ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଓ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। एमाने कौन करिसंती माने स्वर्गीय आनंद देखंतु। स्वर्गीय आनंद गोटे मिलुछि केमिति महेषशाबकଙ୍କ रक्तरे एमानको वस्त्र शुक्लीकृत होइछ, परिष्कृत होइछ। प्रिय भाई बहन माने आपण गोटे धार्मिक जीवन काटि पारि, आपण गोटे निर्दोष जीवन काटि पारि से रक्त द्वारा। ए दुखभोग सप्ताह ए पेशेंट वीक हम जीवन को हम समीक्षा अनेकों को पाए ए पेशेंट वीक टा फैशन वीक भलिया अछि। रविवार गिरजा रे को साड़ी पिंदिबे, सोमवार दिन कौन पिंदिबे, मंगलवार दिन कौन खाइबे, गुरुवार दिन कौन करिबे, पिता सागो कोठु आनिबे। पुनरुत्थान दिन पाए आग शनिवार राति रे ही मांस किना ही रखा जाय। गुड फ्राइडे दिन किसी लोग फास्टिंग करो, वेरी गुड, बहुत भलो कथा, किंतु ता सहित पाप भी स्वीकार करो। गुड फ्राइडे क्षमार पर्व, क्षमा क्षमा करिसंती एबे पर्यंत काको क्षमा करबार बाकी अछि, क्षमा करबार। गुड फ्राइडे हमको बहुत विशेष शिक्षा दी। एई थररो ए पेशेंट वीकटा आम समस्त को पाए के भिन्न हो, गोटे ट्रेडिशनल वे रे नो। देखो तो प्रभु आमन पाई सुंदर योजना कले जे प्रातः काल रे बसिकी निजको समीक्षा करि पारिबा, आमे अपना अपना पाप रु अबाट रु फेरी पारिबा। प्रभु मते भी सुजोग देले अपन मस्त बसिबा, प्रभु को वाक्य सुनिबा पाए। केवल मु प्रचार करछि ता न, से वाक्य द्वारा प्रभु मो जीवन भी कथा होछि। सिस्टर प्रिय भाई एवं भौणी मान, आज आमे ए वाक्य सुनिबा समय अपना अपना जीवन को आमे समीक्षा करू, अपना अपना जीवन को समीक्षा करू।
प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु जेपरि एई वाक्य सुनिबा समय आमे निजको निजे समीक्षा मोर जीवन केमती अछि से स्वर्गीय आनंदर सहभागी हेई परिबा आमे रक्त द्वारा पढ़िबे प्रकाशित वाक्य तार 5 पर्व 9 पद से माने गोटे नूतन गीत गान करी कहिले तुम्भी सेई पुस्तक नेबाकू ओ सेथिर मुद्रा सबु भांगिबाकू योग्य अट कारण तुम्भी हत होइथिलो पुणी आपणा रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश ओ जाति मध्यरु ईश्वरଙ୍କ निमंते लोकमानंकु क्रय करियछ अपना रक्त द्वारा आमानकु क्रय करिसथि आमानकु किनी छथि गोटे लोक द्वारा किणाइतिबा जिनिस निज इच्छा रे व्यवहार हुई से आमको किणी छथि आमाने किणा जाइतिबा लोक प्रभु आमानक सहित कथा होचंती आमे किणा जाई अछि प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो प्रभु को नाम रो गौरव आज वाक्य सुनिबा समय वाक्य सुनिबा समय निज जीवन को आमे समीक्षा यदि मोर जीवन रे कोनसी पाप अछि मो जीवन रे कोनसी मंदता अछि कोनसी असुचिता अछि एई क्षणी कोन करि परिबी मु क्षमा मागी पारि कहि परिबी प्रभु को मते क्षमा कर এই दिन मान करे आमे अधिक प्रार्थना करिबा दरकार अधिक रो अधिक अपना जीवन समीक्षा करिबा दरकार अपना जीवन को परिष्कार करिबा दरकार प्रिय भाई भौणी माने एटा मु प्रायतः एई समय रे केबे भी प्रचार करिनि मु समस्त को मना कर कारण मु लेट नाइट सुए मोर सोइबा नाही लेट किंतु एटा मोर कर्तव्य अटे आउ आमे तीन जन परस्पर मध्य प्रार्थना सहित ए सिद्धांत नैछु जे जते बेला आवश्यक हुए आमे काठी आसी आउ ख्रीष्टीय मंडली को ख्रीष्टीय संप्रदाय को प्रभु हम हृदय रे जो वाक्य रोपण करिसथि ता आपण मान कामे देबो कर्म व्यस्तता सकासे सेवार व्यस्तता सकासे मासी पानु किंतु हृदय अछि मु बेले बेले देखे बेले बेले सुने प्रार्थना करे आपण मान प्रत्येक आग्रह सकाशे प्रभु को धन्यवाद प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को ए प्रकार दिन मान शिक्षा दउछंती जा माने पूर्व केबे सुनि नथिलु आमाने यीशु ख्रीष्टकर आगमन पाए प्रस्तुत होछ आमे शेष पीढ़ी रो ख्रिस्टियन जदि से आद्यमन लोक माने पाप को एते स्ट्रांगली डीलिंग करूथिले आमे शेष काल लोक माने काहे कि पाप को आमे सस्ता रे नै पानी आमे पाप को हल्का रे नहीं पानी जो स्थान रे पाप को छाड़ीबा पई प्राधान्य दिया जाए सावधान रही थांती आपण मान को धीरे धीरे पाप कर्म करबा को ठेली दिया जी एनो आजी बेलो थाउ थाउ समय थाउ थाउ निजो का में समीक्षा करबा दरकार रक्त द्वारा आमे क्षमा प्राप्त होइछ रक्त द्वारा क्षमा पाई पद पढ़िबे एफिसियो तार 1 पर्व 7 पद एफिसियो 1 पर्व 7 पद ताहांको अनुग्रह रूप निधि अनुसारे आम्भी माने सेही प्रियतमंक ठारे ताहांको रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होइछु मुक्ति प्राप्त होइछु क्षमा प्राप्त होइछु यीशु ख्रीष्टक रक्त द्वारा मुक्ति रक्त द्वारा क्षमा रक्त द्वारा धार्मिक रक्त द्वारा पवित्र रक्त द्वारा हमें क्लोज हो पारछु रक्त द्वारा विजयी हिचु रक्त द्वारा स्वर्गीय आनंद पाइछु रक्त द्वारा हमर वस्त्र को हमें परिष्कार करि पारछु शुक्ल वर्ण करि पारछु रक्त द्वारा मुक्ति पाइछु से रक्त नियमर रक्त तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहउछंती जे आपनकु आ मते से रक्त नियमित भाव में प्रभु बोझ नौ कौन कह पढ़े टे जहन तार 6 पर्व तार 53 रु 56 पर्यंत
जौन 6 पर्व 53 ରୁ 56। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯିଏ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସମୟରେ ଯେବେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ଅଂଶ ହେବା ଦରକାର। ସୁସମାଚାରରେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ନୁହେଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ଅଛୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ଥର এই কথা লেখা যাଉଛି যে ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଆପଣ ପଢିବେ 6 ପର୍ବ ତାର 39। ଆଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଁ ଯେପରି ମୁଁ ନ ହରାଇ ବରଞ୍ଚ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 40 ପଦ। କାରଣ ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ କାରଣ ତାହାକୁ ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କଣ କରିବି? ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ତାପରେ 44 ପଦ। ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କେବଳ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ତାପରେ 54। ଯିଏ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ମାନେ ତାର ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ରକ୍ତର ସହଭାଗୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେଲେ। ସେ 10ମ ଦିନରେ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କଲେ, ଯେପରି 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ଏଟା ସେଇ ପଶୁ ଯାହା ବଳିଦାନ କରାଯାଏ ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନଥିବ, କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ରୁଗ୍ଣ ପଶୁ ନୁହେଁ, ଲେଙ୍ଗଡା ପଶୁ ନୁହେଁ, ଗୁଣ ଥିବା ପଶୁ ନୁହେଁ, ନିଖୁନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ବଳିକୃତ ହବ। ତାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ, ଆଉ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନଗର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନଗର ବାହାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ଇଭେନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜିଖରିୟ 14 ପର୍ବ ତାର ଜିଖରିୟ 13 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ଜିଖରିୟ 13 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ।
ସେଦିନ ପାପ ଓ ଅସୁଚିତାର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ନିବାସୀ ଗଣର ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଝର ଖୋଲାଯିବ। कौन समस्त गोटे फाउंटेन गोटे निर्झर बुहाजीव लोक मैंने आसवे आपन पाप परिष्कार करें परिष्कृत हो पारे क्षमा प्राप्त हो पारे। प्रभु नाम धन्यवाद हो। आसतु चक्षु बंद कर प्रार्थना करवा समस्ते निजक समीक्षा कर समस्ते चक्षु बंद करने समय प्रिय भाई भौणी माने आमे एते सकाले उठी आपना को कष्ट हेले मध्य आमे बसिछु अनेक स्वास्थ्य रे बल नहीं से माने समय उठिबा कथा नहीं तथापि उठिछु। प्रभु काले मते किछि कहिबे कि तो आमे समस्ते अपना अपना पाप स्वीकार करी। प्रिय भाई भौणी माने जदि वाक्य सुनिबा समय रे आपन को जीवन रे रहितबा कौन सी पाप एक क्षणी जदि आपन जानी पारुछंती जा आपन को से स्वर्गीय आनंद रो वंचित करेबो जा आपन को प्रभु को सहित पुनर्मिलित हेबारु वंचित करिवो जा आपन को पवित्र हेबारु वंचित करिवो एपरि कौन सी पाप आपन को जीवन रे देखा जाउछि क्षमा मागो। एक क्रूसर पर्व या क्षमार पर्व आपण को मते क्षमा करबा पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे दंड सहिले निजे अपमानित हेले। एक कथा आपण सब बेले मन रखिबे जे आपण किणा जाइछन आपण किणा जाइछन मु किणा जाइछि आमे निज निजर नहु आमे एक क्षणी जदि प्रभु आपण को जीवन में रही कौन सी गोटे पाप गुप्त पाप देखौ क्षमा मागी पारे कही पारे प्रभु मते क्षमा कर। अल्प समय प्रार्थना समय काट अल्प समय प्रभुकर मुख अनांतु से क्रूसीय मृत्यु को से क्रूसीय रक्त को से क्रूसरे झुली क्रूसरे कौन झुली शरीर तो पूरा क्षत विक्षत होता रक्त सब निगाड़ी ही जाइथिला रूप की स्वभाव नहीं ताकर मुह पूरा चिन्ह हेब ना शरीर तांकर मांस सब झुलुची आपण मु इमेजिन करि परिबा नाही तांको शरीर केमिति थिबो से दिन आमे जति पाप करिछु से सबरो प्रायश्चित से करिछंती आमे जते पाप करिछु ता पय से मूल्य दैछ हमर पाप निमंते yes lord yes lord प्रिय भाई भौणी माने पाप रे रुहंतु नाही केही जदि कहूची तुमरो सब पाप क्षमा ही जाईची तुमे पाप कले भी चलिबो से प्रवंचनार शिकार हुंतु नाही आज अपना अपना पाप स्वीकार करो आज एक क्षणी आपण को पाप क्षमा ही पारे आगो पापी थिलु
एबे धार्मिक देखाई पापी मरिबा नहीं आगो धार्मिक पापी थिलु एबे धार्मिक पापी हेबा नहीं ऊपर ठाउरिया जीवन काटी लोक देखानिया जीवन काटी पाप लिप्त रहिबा नहीं प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दिए से आपण आम पाए अपना पुत्र को पठेले और से काल संपूर्ण हुए स्त्री जात हो आसिले शरीर नहीं जो शरीर रे प्रभु से आम पाए कष्ट सहिबे रक्त बुहाइबे मृत्यु भोग करिबे सजीव ही उठिबे प्रभु यही जीवनदायक भरोसा पाई धन्यवाद दिए प्रभु आज मोर भाई भौणी मान मध्य जे कही हो ना कहीं प्रभु जदि आज अनुतप्त हृदय रे आपण पाप स्वीकार करुछंती दया करो प्रभु दया करो आमाने जे बहुमूल्य रक्त रे किना जाइछु विशेष मूल्य रे किना जाइछु आमे क्रय करा जाइथिबा लोक यहा जानी प्रभु आमे से मूल्य को बुझी पापर पृथकीकृत जीवन काटी पारिबु साहाय्य प्रभु से स्वर्गीय आनंदर सहभागी हेबा पाए अनुग्रह करो प्रार्थना सुनिल धन्यवाद प्रत्येक को आपण को बलवंत हस्त तले रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे मागिली आमेन आमेन आशीर्वाद दियंतु एतेबेले पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वरंकर शांति शक्ति सहभागिता चेतना एवं परामर्श जीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत हम प्रत्येक सहभागी